ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ପାଗରେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପରିବାରେ ବନେଇବା ପାଓ ଭାଜି ମସଲା, ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଖାସ୍ କରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ତ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପାଓ ଭାଜିକୁ 25 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନେଇ ନେବା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇବା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଓ ଭାଜି ବନିବ। ସବୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଓ ଭାଜି ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ରେସିପି। ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଚପ୍ କରିକି ପିଆଜ, କିଛି ଟମାଟୋ, କିଛି ରସୁଣ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ତାପରେ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଚପ୍ କରି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ପାଓ ଭାଜି ମସଲାର ବଟର ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବିଲକୁଲ କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି। ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ କିଛି ଜିରା ଆଉ ତାପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭେଜିଟେବୁଲ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ବିଟ୍ରୁଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଉ ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ଗାଜର ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନେଇପାରିବେ ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ନେଇଛି, ତାପରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ କିଛି ନେଇଛି, ତାପରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲାକୁ ବନେଇବା। ତାପରେ ପାଓ ଭାଜି ବନେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେହେତୁ ବନେଇବା ତ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବସାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଜିରାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେଲି ବଟରକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପାଓ ଭାଜିର ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଭାଜିକି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଓ ଭାଜିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗାଜର, ଆଳୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିଟ୍ରୁଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଯାହା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧର ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ତାକୁ ଭାଜିକି ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ବନାନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ସବୁ ଖାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଠୁ ସବୁ କିଛି, ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ସହିତ ଟମାଟୋକୁ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ। ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଆଉ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ 4 ରୁ 5ଟା ସିଟି ଆରାମସେ ପୁରା ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଶ୍ ହେବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେଜିଟେବୁଲ ମୁଁ କାଟିଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଶ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାଓ ଭାଜିଟି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣିକୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ପୁଣି କମ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଲା ଆଉ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଲା ବେଳେ ତଳେ ଲାଗିବନି, ନହେଲେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଗଲେ ପୋଡ଼ାର ବିଲକୁଲ ଆମର ପାଓ ଭାଜି ମସଲାଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ 6 ରୁ 7ଟା ସିଟି ମାରିନେଲି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମାରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ହାଇରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି କରିକି ମାରିନେଲି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆରାମସେ ମାନେ ମ୍ୟାଶ୍ ବି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଭେଜିଟେବୁଲ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାକୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେବା। ମ୍ୟାଶରରେ ଭଲ ଭାବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ମୋର
मु प्रेशर को सांगे सांगे रिलीज कर नहीं जाइली आउ जेहेतु वेजिटेबल प्रेशर कुकर में मरा होता किंतु बीटरूटा टिके टाइम लगी थाए आउ जेहेतु छोट छोट करके सब काटी देइथिली मते बहुत ही बढ़िया सुविधा रे मोर मैश हो जाइला आ देखि पारछंती भल भाबे हमर वेजिटेबल गुडी को मैश हो गला। एबे चलंतु आमे पाव भाजी को बनेइबा। तो प्रथमे मु कड़ाई को बसाई नेली। कड़ाईटी जेहेतु भल भाव गरम हो जाता तापर 2 ରୁ 3टा स्पून पखापाखि रिफाइंड ऑयल को दे देली आउ 3 ରୁ 4टी स्पून पखापाखि बटर को मध्य दे देली बड़ पीसटे आउे हाफ स्पून पखापाखि जीरा को फुटे नहीं जाती। जीराटी भल भाव चटकिला 2 ରୁ 3ଟି मीडियम साइज पियाज को छोट छोट करके चॉप कर ताकू देदेली। तापर कंचा लंका किछि रसुण और अदार छेचा सबू हाफ स्पून लेखाएं दे देली आउ किछि कैप्सिकम को दे देथिली आ लंका जो चॉप करथिली 3 ରୁ 4टी लंका को देथिली। तापरे मु जेहेतु लंका गुंड पकेबी तो मु से अनुसार देखिकी पकेबी। जदि आपण मानकर छोट छुआ खाइबा पई किछि असुविधा होउची ताले आपण माने रागर मात्रा कम किबा अधिक मध्य करि परिबे। पियाज रसुण अदा कंचा लंका और कैप्सिकम सॉफ्ट होबा पर्यंत हल्का आमे ताकू भाजिबा। आ जे पर्यंत रसुण अदा मध्य टिके तार कंचा स्मेल जाइनी से पर्यंत भाजिबा। आ मु टमाटो को वेजिटेबल सहित सिझे नहीं जाइली। आपण माने जदि चाहिए टमाटो को मध्य पियाज सहित भाजिकी मसलाटी को बनै पारिबे। आउ देखि पारछंती पियाज कैप्सिकम रसुण अदा सबु गुड़िक माने बढ़िया भाबे हेई आसिलाणी। एबे कोन करबा ना अल्प किछि धनिया पत्र को दे दबा। आउ एतिकी ही सॉफ्ट रहिले मसलाटी पियाज कैप्सिकम रहिले बहुत ही बढ़िया लागि थाए आ पाटी के जेमती लागिबो। आ तापरे लंका गुंड किछि पाव भाजी मसला 2टा स्पून पखापाखि आउ मु दे देली अल्प किछि हल्दी पाउडर आउ जीरा पाउडर धनिया पाउडर। आउ हमें जो पियाज कैप्सिकम भाजी सारला पर जो पाउडर मसला गुड़ी को ऐड करूचे सेटा पूरा लो फ्लेम रे ऐड करिबा आउ हल्का पूरा लो फ्लेम रे ही से मसला गुड़ी को भाजी नबा 5 मिनट पाखापाखि। आ तापर एबे हमें जो मैश करके रखिथिले वेजिटेबल गुड़ी को ताकू एबे हमें दे दबा। आउ वेजिटेबल गुड़िक जो मैश कर रखी ताकू देला परे 5 मिनट पाखापाखि मु एमती ताकू भल भाव कषि नहीं जाइली। तापरे किछि समय परे मु ताकू मध्य मैश कर नहीं जाइली जो कैप्सिकम आउ पियाज गुड़िक तादेरे पकेकी भाजी थिले ताकू मध्य आउ टिके टिके भल भाव मैश करि नबा जहा फल कि पाव भाजी मसलाटा टिके प्लेन हेले भल लागि थाए खाइबा पई। तापरे मते जेहेतु लूण कम लगी तो मु आउ अल्प किछि लूण को मध्य ऐड करथिली। एबे तो पाव भाजी मसला कषि हे आसलानी भल भाबे। एबे आमे 2 ରୁ 3 कप पाखापाखि ऐड करि नबा पानी को आउ अल्प मध्य किछि लागी थिला मध्य जो मैश करके वेजिटेबल गुड़िक तो मु सेइथरे ही पानी को ऐड करके देइछि। एबे आमे 5 मिनट पाखापाखि ताकू भल भाबे बॉयल होबा को दबा। आउ पाव भाजीर कंसिस्टेंसी बेसी मोटा हेले भल लागेनी किबा बेसी पतला हेले भल लागेनी। तापरे मु आउ 1 स्पून पाखापाखि पाव भाजी मसला को दे देली। आउ पूरा पाव भाजी को पूरा लो फ्लेम रे ही लगातार करके घांटू थिबे। आ मझिरे मझिरे मते जेतु टिके खंड खंड लागिला तो मु आउ टिके टिके मध्य मझिरे मझिरे ताकू मैश कर नहीं जाउथली जहा फल कि टिके प्लेन हे गले भल लागिबो पाव भाजी मसला। आउ आपण मानकु मु देखौची पाव भाजीर कंसिस्टेंसी केमती रहिबा दरकार। आ देखि पारछंती एतिकी ही रहिले बहुलिया बहुत ही बढ़िया लगी था खाया पे। बेसी मोटा नुह कि बेसी पतला नुह एतिकी ही रहिले भल लगी था। ए आस्ते आस्ते देखि पारछंती पाव भाजी साइड रु मध्य तेल छाड़ी आसलानी आ पाव भाजी मसला पूरा रेडी हे आसलानी। एबे कौन करबा ना लास्ट को धनिया पत्र को ऐड करि नबा। तापरे धनिया पत्र को दे सारला परे फाड़े लेंबूर रस को मध्य ऐड करि नबा जहा फल कि आम पाव भाजी मसलार टेस्ट बहुत बढ़िया चटपटा आसीबो।
तो देखिपारुଛନ୍ତି आम फाळे लेंबूर जूस ही पकाउछि आपण माने कम किंबा अधिक मध्य करि परिबे। एबे आमर पाव भाजी पूरा रेडी। एबे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एबे चलंतु आमे पाव को सेकिबा जहाँफल कि पाव भाजीटा सेका हेले बटर सांगरे आ मसला सहित बहुत ही बढ़िया लगे। तो मु बड़ साइज बटर को नहीं गली आ मेल्ट करी नेली ताकू भल भाव स्प्रेड करी नेली। तापरे आमे पाव गुड़िक दबा जेहेतु तो अल्प टिके जो पाव भाजी मसला को बनई थिले प्रथमे सेया को दे दबा। तो मसला देला पर अल्प किछि धनिया पत्र हाफ स्पून ठारू किंबा टिके अधिक दे दबा पाव भाजी मसला को। तापरे आमे भल भाबे स्प्रेड करी नबा। तापरे पाव गुड़िक गोटे गोटे करके दे दबा आउ एपट सेपट करके बटर आउ मसला सहित मिक्स करके जेमती ता संगरे लागिबो भल भाबे पाव सहित सेमती करके एपट सेपट करके ताको सेकिबा। एबे हमर पाव गुड़ी को तो बढ़िया भाव सेकी हो गलानी। एबे चलंतु आमे पाव भाजी को गर्मा गरम प्लेट रे सर्व करी नबा। आउ पाव भाजी को सब बेले गर्मा गरम ही खाइबे ता द्वारा टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। आशा करछि आपण मानकू ये पाव भाजी रेसिपी निश्चिंत पसंद आसीबो। आपण माने घरे बनातु निजे खातु समस्त को खुआतु। जदि मो वीडियोटी भल लगी था प्लीज मो चैनल समेत फूड ब्लॉगर को गोटे लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु, सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखतिया बेल आइकन मते प्रेस कर दियंतु जहाँ द्वारा कि आपण मान पाखरे मोर वीडियो प्रथम करी जाई पहुंची पारिबो। तेबे मु रहूची देखा नेक्स्ट वीडियो रे। टाटा बाय बाय नमस्कार।